Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Kapin 300 ka mga establishmento sa Central Visayas wala mirimit sa SSS contribution. Mga gilabayng medical waste nakit-an kilid sa karsada sa Tabugon, Cebu. Kakuwangan sa classrooms ug lingkuranan na sinati sa usa ka eskwelahan sa Lapu-Lapu. Ug kapin sa usa ka gatos ka mga panimay haduol sa Mananga Bridge sa Talisay City nasunog. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mukapin sa 300 ka mga delinquent employers ang nasita sa Social Security System sa Subo tungod kay napakya sa pagrimit sa SSS contribution nga nakaapekto sa kapin 2,000 ka mga empleyado. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipasabot ni Eric Coronado, ang acting Vice President sa SSS for Visayas, nga mahinungdanon kaayo nga dili mapaltahan ang SSS contribution sa mga miyembro aron maggamit niini ang pundo sa higayon nga gikinahanglan na kini. Busa, gipaniguro nila nga maprotehian ang mga miyembro pinaagi sa regular nga pagsusi sa mga employers kung narimit ba ang contribution sa mga empleyado. Sa mga pagbisita sa SSS, nadiskubrihan nila nga adunay mukapin sa 300 ka mga delinquent employers nga nakaapekto usab sa kapin 2,000 ka mga kawani. Moabot usab sa 60 milyones pesos ang wa marimit sa asoy mga employers ngadto sa SSS. Una ginamong ipag-husgan karon nga programa kay atong gitawag RACE, no, or Run Against Contribution Evaders, no. Actually mo ni sa ang kato mga delinquent employers, matawag to delinquent kay wala gyud sila ka subay sa ato pamalaod nga i-remit ang contribution on time. So na-delinquent na sila tungod kay na-delay lang contribution or wa gyud sila ka-remit. Ang mga delinquent employers gihatagan og panahon nga makurian ang ilang kasaypanan isip kabahin sa due process apan kung magmagahi dad-on na sila sa legal nga proseso alang sa pagpahamtang og tukmang silot. Hinuon mamahimong ka-avail sa condonation ang mga delinquent employers apan gikinahanglan nga mopaubos sila sa assessment. Kung wa gyapon tagala po sa another pila ka days to comply. So kung wa gyud sila compliance, then that's the time nga i-file ang case sa employer. Gihimugatan sa Social Security System kun SSS ang kamahinungdanon sa remittance sa contribution sa mga miyembro aron dili maglisod sa pag-claim sa higayon nga gikinahanglan na kini. Gitataw sa SSS nga mas bugat ang tulubagon sa employer kung adunay mahitabo sa kawani ug masayran nga wa marimit ang contribution niini. Sa pikas bahin, gipalambo ba sa ahensya ang ilang digitalization program sa mga SSS members. Gipatuman nila ang online process sa mga transaksyon sa mga miyembro, din makita na sa mga SSS members direkta sa SSS portal ang update sa ilahang contribution. Mamahimo na usab nga ipaagi sa online ang pag-file sa mga kinahanglang benepisyo sa mga miyembro o madawat usab ang pagkuha sa claims sa partner nga bangko. Usa sa rason ini ang pag-decongest sa mga tao nga magpanon ngadto sa bahatan sa SSS. We have 7 benefits, no? So kani 7 benefits amo na gid siyang online na siya, like the sickness, maternity, the unemployment, retirement, disability, death, and funeral. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naukay ang mga residente sa lungsod sa Tabugon sa Northern Cebu humanapalgan ang paglabay sa mga medical waste sa bakanting luna haduol sa duha ka mga eskwelahan. Giimbestigahan na kini karon sa mga otoridad. Ano ang report ni Nico Sereno? Sayo kagahapon sa buntag nabantayan kining ubay-ubay nga mga yellow garbage bags daplin sa dan sa barangay Libho sa lungsod sa Tabogon. Dihang gisusi, nakita nga mga medical wastes ang sulod niini. Naglakip sa collection tubes para sa blood sample, dialysis tubing, ingon man mga syringe. Milusa dayon og imbestigasyon ang mga otoridad. Delikado kay di man gud kompleto mo na mga dugo, penlain lang klase. Mga needles, mga inana, kanang gigamit gyud sa ospital. So mo na akong gipasubay gyud. Assuming na mga samples gyud ni sa mga dugo or any mga specimen na mga naisakit
or infectious disease. So, unang nag-coordinate ko sa PNP. Sa inisyal nga pakisusi, posibleng nagikan ang mga medical wastes sa usa ka diagnostic clinic sa Silingang lungsod. Samtang muhimo sabog investigation ang Municipal Council kundi indunay ipatawag nga mga tao muhatag og katin-awan. Lakip na niini ang giingon sa mayor nga anda muhatag og pamahayag. Nila may mga tulo ka tao na ni duol ni prehen na to atong istorya. But wala pang mas lagi ingon na ilang giangkon, but ato pa laging ipa-investigate. So muna lang for now na ako na sa gipasubay, gipaten ako sila karon Friday sa session sa mga SB members. Matod ni Salimbangon, kaniadto doon na kaso sa pagpasagad og labay sa mga basura sa ilang lugar pero mga upholstery wastes kadto. Naalarma sila karon sa medical wastes labi na nga duol pagyod sa duha ka eskwelahan. Akong gingina ng PNP na ipa-monitor lang together with our sa amuang MHO office o sa RHU na asisan na po sila na usawang pag-handle sa mga waste. Alright. Aron dili ta maka simbako madisgrasya baron matusok patakibaw. Desidido ang LGU nga mupasaka og kaso sa responsable. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napalgang patay ang usa ka 77 anyos nga lalaki sa usa ka creek sa barangay Kabantog sa lungsod sa Argao. Giila kini sa iyang mga kabanay nga si alias Felicissimo. Matud pa niadtong Lunes, June 23 sa buntag na nanghidang biktima sa pamilya nga moadto sa iyang uma aron manguha og mga lubi. Apan niadtong Lunes pagkahapon wala kini mauli ug isugdan ang pagpangita. Martes na pasado 10 sa buntag na kining nakit-an. Ipasusi sa kapulisan sa lungsod sa Argao ang mga samad nga nakit-an sa agtang sa biktima ug kun unsa ang hinungdan sa kamatayon niini. Dakong sunog miulbo sa sitio Mananga 2 haduol sa Mananga Bridge sa barangay Tabunok, Talisay City karon lang hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Fire Station, gibanabanang mukapin sa usa ka gatos ka mga panimay ang apektado sa mong sunog. Nadawat sa Talisay City Fire ang alarma sa sunog alas 2:11 kaganihang hapon. Tungod sa kasikit sa lugar o ginama sa light materials ang mga panimay, daling mikatap ang kayo. Giisa sa Task Force Alpha ang maong sunog kaganihang alas 2:50. Usa sa nahimong hagit sa mga bombero ang kahagipot sa agianan ug kinahanglan pagayod nga isumpay-sumpay ang mga fire hose. Gisirada na sa City Toda ang southbound nga bahin sa Mananga Bridge nga maoy gipwestuhan sa dakong mga fire truck. Nagtinabangay na usab ang mga mulupyo sa dapit sa pagpaw sa kayo. Human sa kapin usa ka oras, nadeklarar nga fire under control ang maong sunog. Padayon pa ang pakisusi sa Talisay City Fire Station sa hinungdan niini. Di na mahitsura kining usa ka public utility vehicle sa Lapu-Lapu City human kini mibangga sa usa ka pribadong sakyanan nga nagpark daplin sa karsada at bang sa usa ka bangko sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City alas 4 kagahapon sa hapon. Sa kakusog sa impact, napiyapi ang duong sa PUV, hinungdan nga naipit ang driver niini ug milanat og pipila ka minutos una siya nakuha pinaagi sa abag sa Lapu-Lapu City Rescue. Matud sa Lapu-Lapu City Police, luwas na hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang naasuing PUV driver. Samtang mga gagmayng samad lang usab ang nahiaguman sa pasahero nga naglingkod sa front seat. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, medyo kusog ang dagan sa PUV apan magsigi og lingi-lingi og mga pasahero ang driver. Hinungdan nga wa kini makabantay nga naghunong na ang pribadong sakyanan nga ana sa unahan. Ang at fault yun is kanig yung driver nasluyo kaning PUV driver kay nag-stationary raman ang sakyanan sa iyang atubangan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kakuwangan sa mga lingkuranan o classrooms na sinati sa Buyong High School sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Apan principal malaumon nga masolusyonan na kini sa pagpabarug na unya sa bagong school building karong tuiga. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Mayrondina. May?
Ses ang naasoing suliran nagsugod pa ni atong 2019 dihang giablihan ang Buyong High School. Apan kay hangtod karon wala pag gihapoy naabot nga mga armchairs gikan sa uluhang buhatan sa DepEd, nihimo na og mga pamaagi ang principal ug ang mga magtutundo aron kini anam-anam nga masolusyonan. Gamit ang kumplab kay wa nagi classroom sa aning grade 7 section Acacia wa pagibangko since 2019 na abli ni nga maong eskwelahan hantod ron every year mi mag-request wa pag yun tayo naabot so tudloan lang yun natong mga bata nga laban lang yun o gi-enjoy ang bisag unsa nga situation. Nakadapit sa atensyon sa pipila ka mga netizens ang post ni Teacher Regirita Riganyon, class advisor sa grade 7 Acacia. Humaniya na post ang kahimtang sa iyang mga tinunan atol sa ilang unang adlaw sa klase niadtong Hunyo 16 nga nangyaka lang sa sawg ug walay mga lingkuranan ug lamesa, gipahuam sila og 50 ka mga monoblock chairs sa mga opisyal sa Barangay Maribago aron ilang magamit. Matod ni Teacher Riganyon, nataligamaan atol sa scheduling sa classes ang maong section kay ang ilang original nga class advisor naka-maternity leave man. Baliwan na lang taw pag scheduling mga dapat kay 14-7 ang morning by grade level man 7 sa duntang hapon na hitabo 6 ra ang morning kay gi-join ang grade 10 ug 9 nga kami sa 8 ug 7 wala na lang tawi so mo na nga gigamit lang sa ang kumplab labi na nga wala sila advisor September pa mobalik. Aminado si Teacher Riganyon nga ang maong post nakatabang sa ilang suliran sa kakuwangan sa mga lingkuranan. Apan kay wala sila'y lamesa, sa paalang una sa mga bata, isay ang ilang mga papel ug notebook aron sila magsuwat. Kay gamay usab ang ilang ICT room, busa mapugo sila pagsikit sa ilang mga lingkuranan aron maigo ang tanang 35 ka mga tinunan. Ang Buyong High School sa kasamtangan adunay 593 ka mga tinunan ug kay 7 lang ang ilang mga classrooms, gihimong 2 ka shift ang klase. Apan kay parte kini kaniadto sa Buyong Elementary School, busa ang sukod sa ilang mga classrooms pang-elementarya. Gani ubay-ubay sa desk nga gigamit sa grade 9 o grade 10 students. Ang wooden desk sa grade 1 nga wa na magamit. Samtang sagol wooden chairs, monoblock chairs ug pipila ka mga plastic armchairs ang ilang gigamit. Gani may mga buak pa nga mga lingkuranan ang gigamit lang gihapon. May classroom hinuon nga adunay mga foldable table nga kasayhan sa mga tinunan sa ilang pagsuwat. Matod sa ilang principal, Evilio Garcia, nakapadana sila og request niadtong 2023 ngadto sa DepEd alang sa mga armchairs. I cannot speculate because of we know already our procurement law and sa kadaghanon po siguro sa atong eskwelahan all over the Philippines. So ang amo na lang gibuhat mga principal nangita migpaagi while waiting nangita lang gimigpaagi and I see to it that komportable na gid ang mga bata. Busa sila na ang nihimo og mga pamaagi aron kini masolusyonan. Ning Hunyo lang namalit sila og 50 ka mga monoblock chairs gamit ang ilang maintenance and other operating expenses nga budget kun MOOE aron magamit sa ubang mga klase nga nagkuwang usab og lingkuranan. Samtang sa MOOE usab sila nagkuha aron mapaayo ang daghang mga ayuhonon sa mga classrooms sama sa mga nangaguba nga mga kisame atop ug bungbong. I cannot accommodate between August and September because of the limited funds, no? But surely this will be the priority. Yes, these 2 classrooms. Kaya dito okay pa man dito sa Picas. So kini siya mo akong gitanaw nga labi na kana na amo nang gitanaw nga gi-kuan siya allocatean siya og budget. Kaganiha, nihimo usab og validation sa site sa tunghaan si Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales diin gikatakdang pabarugon ang 4-story 20 classroom. So there are many considerations and whatever would be the outcome of our discussions, then we'll have to go as to what is best for our learners. Ses kay mulanat pa og dulan sa 2 ka tuig una mapabarog ang bag-ong school building, ikalipay gayud sa mga estudyante ug sa mga magtutudlo kun adunay mga malumuog kasing-kasing nga modunar og mga armchairs, mga lamesa ug bisan mga electric fan ug mga TV monitors nga manggamit kaayo sa pagtuon sa mga tinunan. Ses, daghang salamat, Luan May Rondina.
Patay ang usa ka 34 anyos nga ulitaw human malumos samtang naligo sa Sayaw Falls sa barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang biktima nagpuyo sa sitio nawalaan sa maong barangay. Gisulayan pag-revive o gida sa tambalanan ang biktima apan wa na jud kini matabang. Base sa investigasyon sa kapulisan, kauban sa biktima ang mga barkada nga naligo sa linaw sa tiilan sa Busay. Human makita sa saksi nga naunlod ang biktima, daling misaom ang mga kauban niini. Dugang sa kapulisan nga hubog ug busog usab ang biktima dihang naligo. Naligo dito sa shallow portion, sir, motong nabantayan ni unlod ug kalit, sir, motong gi dali-dali o luwas sa iyang kauban, sir. Motong pagkandit, sir, kanang nalumos gid siya, sir, wala na gyud na revive, sir. Ana-ana sa dulan 53,000 ka mga tinunan ang na-enroll sa pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Talisay. Wa may nakitang problema sa mga eskwelahan apan makigalayon gihapon ang Talisay City DepEd sa kapulisan ug sa City Toda sa pagsiguro sa seguridad. Ano ang report ni Femri Dumabo? Muduha ka semana na karon sukad sa pagsugod sa klase sa mga pampublikong eskwelahan. Gipaybaw ni Talisay City DepEd Superintendent Dr. Arden Munisit nga way nakita mga problema diha sa pagsugod sa klase. Apan, problema diha sa paghuot sa trapiko sa mga daan at tubangan sa eskwelahan ang nakita sa DepEd. Hinungdan nga makigtagbo sila sa Talisay City Police ug kang Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda. Smooth na kayo ang pagsugod ron sa atong operation sa atong classes sa tanan nga eskwelahan sa kinatibuk ang Talisay City. Gamay na lang ang mga na-late nga mga nagpa-enroll pero hapit na ta makaabot sa atong enrollment last year. Traffic management dinhi sa Talisay City sa atong mga kapulisan nga tabangan lang mi nga maprotektaran ang atong mga estudyante nga naa sa mga eskwelahan. Si Tumulak siyang bahin ang mipadala na matud pa og suwat sa mga prinsipal kung unsa ilang naobserbahan sa gawa sa mga eskwelahan. Kalabot na sa trapiko aron matabangan sila sa pagsulbad diini. Matud di Tumulak nga mipadala na sila sa mga kinahanglan ng traffic signages sa mga apektadong eskwelahan. Nangayo sa nila og tabang sa pag-solve sa among observation. Usa sa mo nakita ang vendors. Unya mangayo lamin nila og tabang about ana. Unya kini pong mga establishments nga naaatbang sa eskwelahan. Samtang kagahapon, sugod na nga bibisita sa mga tunghaan ng kadagkuan sa Talisay City Police ug Talisay City Advisory Council sa mga eskwelahan alang sa pagpahigayon og simposium alang sa seguridad sa mga estudyante. Ang Talisay City Police ug ang Pangulo sa City Advisory Council, Cyril Velasco, ang nanghatag og mga school supplies sa mga tinunan nga nipaubo sa simposium. After the ma-establish na ang PTA sa mga different schools, we will also be coordinating with the DepEd ni Sir Munisit kung unsa pay dugang natong pagabuhaton para to ensure security kaning walay bullying sa tong mga eskwelahan diri sa Talisay. Samtang tanang kapin sa 52,000 ka mga tinunan sa public school sa Talisay City ang naapuran sa tagtulo ka mga notebooks nga hinatag sa Talisay City LGU. Ang Talisay City LGU ang nigahin og 5.1 million pesos nga budget alang sa maong pan-notebook sa mga tinunan. Samtang gipunting nila nga moabot sa 53,000 ka mga tinunan ang ma-enroll sa Talisay City Public School sa school year 2025 to 2026. Matud ni Munisit nga gihatagan na lang kutob June 30 ang mga buot pa mopaapa sa pagpa-enroll. Oba ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Taliwa sa grabing kainit sa panahon ni atong Domingo sa buntag, lingaw kaayo ang mga bata sa Barangay Parian sa Dakbayan sa Subo nga nangaligo sa improvised pool daplin sa daan atol sa ilang araw ng kabataan nga kabahin sa ilang kalihukan sa Fiesta San Juan. Ano ang report ni Femri Dumabo? Perting sadyaa nga naglangoy-langoy ug nakighugoy-hugoy kining mga bata sa Barangay Parian. Duha ka inflatable pool ang gipahimutang atubangan sa Barangay Hall. Mukapin sa 30 ka mga bata ang nakapahimos. Perting lingawa usab sa mga gidikanan nga nagbantay sa mga bata. Naamay swimming pool.
okay, nindot man kaya ang swimming pool kay. Sige ramig kaligo taga-adlaw. Ang kalihukan kabahin sa pagsaulog sa Barangay Parian sa Fiesta sa San Juan nga sa Lugon matag Hunyo 24. Ang Fiesta San Juan na ilausab alang sa kalihukan sa pagkaligo sa dagat, pool ug ang pagbasa-basa. Isip giila siya sa mga Katoliko nga John the Baptist. Kay tingklasiman karon, hinungdan nga gihimo ang kalihukan ang araw sa kabataan ni adtong Domingo. Gipadula usab ang mga bata sa mga Filipino traditional games sama sa sack race, syatong ug uban pa nga lingaw nga gisalmutan sa mga bata. Aron pagpaila kanila sa mga pisikalay nga dula sa kabataan sa saunang panahon o nga unta buhaton pa sa kabataan ning henerasyon. Kanang karang og sack race. Ngano ma'am murag Wala namang gugay na arong panahon, di ba? Kasagaran ron mga kuan naman ta. New generation, cellphone na ta o every year gana namin araw ng kabataan. So imbis na yato ninyo og dagat kay buyaw man pud sa dagat. Kamo nyo gidala ang Diri na lang ang kuan. Diri na lang sila maglangoy-langoy kay safe pa nya naasad ang mga mama mag-apon. Mapasalamaton kayo mga gidikanan kay dako kining matabang sa kabataan aron ilang matan-aw nga may mas makalingaw pa kaysa kanunay pag-atubang sa mga gadget. May na lang siya kay kanang makakuan siya dili na mag-cellphone ng bata sa kuan ba sa balay. Malingaw ra sila diri. Socialization sa bata na? No, makuan sa expose sa mga ubang bata. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. May bisita si Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro sa Kapitolyo, pipila ka adlaw sa dili pa siya hingpit mulingkod sa katungdanan. Miadto siya sa Legislative Building sulod sa Capitol Compound, diin gipakigkitaan niya si outgoing Vice Governor Hilario Davide III. Gisgutan nila ang pipila sa mga programa nga iyang ipatuman sa lalawigan, inigsugod na unya sa iyang mandato isip gobernadora sa lalawigan sa Subo. Misulod usab siya sa pipila ka mga buhatan nga nahimutang sa Legislative Building. Sa Hunyo 30 alas 12:01 sa udto, moasumer sa katungdanan si Baricuatro ug sa Hulyo 1 ipahigayon ng iyang inaugurasyon. He was a former governor and a former vice governor, going to be. So it's just the proper thing to do and the ethical thing to do. Na I would ask his advice. Yeah. Yes, I've always believed na good governance always starts from listening. So I don't just listen to the people, but of course we listen to our co-public servants. Adlaw sa mga Filipino seafarer gisaulog sa probinsya sa Bohol karong adlaw. Gihimo kini atol sa flag raising ceremony sa Kapitolyo nga gitumbungan sa mga seafarers, maritime students ug stakeholders. Matud sa Bohol LGU, importante ang kasaulugan, ilabi na nga ang probinsya usa sa mga top producing provinces sa mga seafarers. Dinhi gipaambit ni Panglao Mayor Boy Arcay ang iyang kasinatian isip usa ka sea captain kaniadto. Ato sa programa, nanawagan usab si Governor Ari Sumintado sa asawa sa mga seaman nga mamahimong financially literate. Din ilang paningkamutan nga makahimo og sakto nga desisyon sa kita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Dili mumino sa 40 ka mga motorista ang naisyuhan og citation ticket tungod sa paglapas nila sa lagda sa trapiko nunot sa gipatuman nga Bantal Discipline Zone. Gisugdan ang implementasyon sa programa Hunyo 23, din gisugdan una sa Banilad, Talamban area tungod sa kadaghan sa mga sakyanan nga moagi dinhing dapita. 60 ngadto sa 85,000 ka mga sakyanan ang moagi sa maong dapit panahon sa peak hours. Daghan sad lastly daghan sad tag nadakpan for disregarding traffic sign kanang gitawag na to og mga naay signages nga no entry, no left turn. Bisag nakakita agad sila, they will just disregard this one. Nanawagan ng US Embassy nga himuong public ang privacy settings sa social media accounts sa mga non-immigrant visa applicants. Lakip sa mga gipanawagan ang mga aplikante sa non-immigrant visa sa type F, M ug J. Kinialang na sa vetting process sa mga aplikante. Matud sa Embahada sa Amerika, sugod sa tuig 2019, gihimo ng rekisito sa mga immigrant ug non-immigrant visa applicants nga ilakip ang ilang social media identifiers sa form. Gikan sa 300 ka mga hopeful hangtod na sa top 20 ka mga Sparkle Campus Cutie sa tibuok nasod
Giila na ang 11 Ultimate Campus Cutie. Siya si Mad Ramos, ang nailang Spiker Prince from the South nga taga Mindanao. Gumikan sa iyang talento, karisma o kautukan. Atod sa lain-laing workshop o challenges, nadani ang mga judge nga siya ang mananaog. Usa sa mga judge nga nakadaig kang Mad Ramos, mao si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Malantaw ang winning journey ni Mad Ramos karong Biyernes sa YouTube o Facebook pages sa Sparkle GMA Artist Center. Gusto kong i-represent yung Muslim community na kayang-kaya natin makipagsabay sa gantong larangan, sa gantong industry. Kaya kasi onti lang naman ang, 'di ba, sumusubok sa ganto. So, ako na yung nag-step up para i-represent ang Muslim community and sana maging proud kayo sa akin. I think nag-shine siya talaga, lalo na sa question and answer portion. And I can see his confidence. Meron siyang malakas yung personality niya, na malakas yung drive niya for excellence. So I think he'll be a very good addition to Sparkle. Sa buot mga himong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, ano yung mga baknating trabaho alang kaninyo? Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.